مطابق کلام شروع ہو گیا. اور میرے بھائیو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ علماء دین دے طبیب نے اور دولت دین واسطے مرض ہے. فرماندے نے کہ ادوں مشکل ہو جاندی ہے جدوں مرض ہی طبیب نو لگ جائے، جدوں طبیب ہی مریض بن جائے، جدوں لفافے موٹے منگے جان لگ پین اور جدوں قیمتاں طے ہون لگ پین اور جدوں غیراں کولوں پگڑیاں بنوا کے تے پھر تبلیغ کرن دا مزاج پیدا کر لیتا جائے، اور جدوں حالات ایسے ہو جان کہ مینوں نوٹ دکھا میرا موڈ بنے دا مزاج ہو جائے، جدوں قیمت لگے تے صحابہ تے منہ کھولنا بھی بندے دی جرت ہو جائے، جدوں جیبا بھاری ہون تے آل بیت نو بندہ گستاخی اودی بھی کرن لگ پوے، پھر کدی دین سمجھ نہیں ہوندا. تربیت ادوں ہی ہوندی ہے کہ بندے دیاں لتاں بھاویں نہ ہون، ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے مگر کہندا اے ہوے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو تربیت کدوں ہوے گی جدوں نظر ریال تے نہ ہوگی. تربیت کدوں ہوے گی جدوں جیباں دے اندر ایرانی کرنسی نہ ہوگی. تربیت کدوں ہوے گی جدوں امریکہ دے ڈالر نہ لگن بلکہ بندہ اور رکھی سکھی روٹی کھا کے تے پھر مدینے ول منہ کر کے آکھے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حضرات جدوں تربیت والیاں محفلاں ہوندیاں سن ادوں تربیت حضرت پیر سیال کردے نے تے پھر نتیجہ کدی معظمہ باب دا شہنشاہ نکلدا ہے تے کدی مہر علی گولڈے دا تاجدار نکلدا ہے. جدوں تربیت ہوندی ہے تربیت کرن والا ہیرا تراش دیندا ہے. میرے بھائیو اج شیر دے بچے نو فیٹر نال دودھ پلا کے تے بندہ کہے کہ میری کرامت ہے، کرامت اے نہیں، کرامت کینوں کہندے نے کہ عطا محمد بندیالوی تربیت کرے تے خادم رضوی دا جذبہ پیدا کر دے وے، پتہ چلے کہ میرے محمد دے غلام کیسے ہوندے نے. تو محافل بات مقصد ہونی چاہیے. جس محفل دے اندر بہن والا واپسی تے کسی دی جُتی بھی چوری کر کے لے کے جائے، اور جس محفل وچ بہن والا کسی دی جیب بھی خالی کر کے چلا جائے، اور محفل وچ اٹھن والا کسی دا موبائل بھی چوری کر کے لے کے جائے. میرا سوال یہ نہیں کہ محفل بھی چور آیا کیوں، میرا سوال یہ ہے کہ تیری محفل بھی چور آیا سی تے چور رہا کیوں. سوال یہ ہے کہ چور آ گیا سی تے چور رہا کیوں. پوچھو انہاں مشائخ کو لو، انہاں تیوناں محفلاں دا نظارہ پڑیا ہے بیٹھا چور سی. تربیت عبد القادر جیلانی نے کی ہے، اٹھیا کہ رب نے ولایت دا درجہ بھی عطا فرما دیتا ہے. جدوں تربیت ہوندی ہے میرے بھائیو، تربیت ہوئے نا تو پھر مسجد دی محفلہ نہیں، کدی کدی تے شراب خانے میں بھی تقریر کام کر جاندی ہے. حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں سو رہا سا، میں خواب بھی حکم ہویا اٹھ منصور شراب خانے جا کے تقریر کر، تبلیغ کر شراب خانوں. فرماندے نے میں اٹھیا، میں استغفار پڑھیا، ایسا خواب ہے تقریراں مسجد وچ ہوندیاں نہیں، شراب خانے ہوندیاں نہیں، میں شراب خانے جاواں. فرماندے نے پھر سو گیا، پھر خواب آیا. منصور تینوں کہہ رہا نا شراب خانے تقریر کر. فرماندے نے میں پھر اٹھ کے وضو کیتا، 2 رکعت نفل پڑھے، توبہ کیتی، کیسی خواب ہے کہ شراب خانے تقریراں ہوندیاں نے. تو تیسری باری پھر خواب آئی، جدوں ستا آواز آ رہی ہے تو جائیں گا یا کسی اور کو تیار کریے.
ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਆਈਆਂ ਦਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਚੀ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਚੱਲ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਖਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਹੀ नहीं। नाथ खान नाथ जोर ला के तां पढ़दा मेरे तो बाद बचाने वाला चल ना सके, और खतीब खिताबत दे जोर तां दिखांदा है कि मेरा सिक्का बैठ जाए, वो कोई मेरे मुस्तफा दे गुलामां दी ते फिक्र करे ना। तेरी खिताबत ज्यादा नारे लगन दा नाम नहीं, तू किसी दी जुबान ते अबू बकर दा सच जारी कर देता, तेरी खिताबत कामयाब हो गई है। तू किसी दी जिंदगी दे अंदर अदले फारूकी ले आंदा, तेरा अंदाज़े खिताबत कम कर गया है, और तेरे जुमलियां दी वजह तो किसी अख नूं उस्माने गनी दे हया दी चादर लग गई है, तेरा अंदाज़े खिताबत कम कर गया है। अगर तू कुरान और हदीस की बात की है और किसी नूं कुरान नाल इंज प्यार हो गया जिवें अली उल मुर्तजा नूं प्यार की, तो फिर तेरी खिताबत कम कर गई। अगर तू किसी नूं खानदान दे झगड़े मुकान दा ओ जज्बा दे देता है जो मौला हसन ने मुकाया थी, तो फिर तेरी खिताबत कम कर गई। और अगर तू कुफर अगे इंज डट गया जिवें करबला विच हुसैन डटिया सी, तेरी खिताबत कम कर गई है। और अगर तेरे जुमलियां की वजह तो किसी दे घर तहज्जुद दा मुसल्ला बिछ गया, तो तेरी खिताबत कम कर गई। असी मुखलिस नहीं, असी अपने अल्फाज दा जादू जगाना चाहते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ज़िमनन बात आ गई, तवज्जो नाल सुनना। मुरीदा पूछिया हजरत बड़े मुखलिस हो, इखलास कित्थों सीखिया? एक दौर सी ना जदों इखलास दी तालीम दित्ती जांदी सी, मुरीदां नूं मुखलिस बनाया जांदा सी। और जदों जिस दौर विच गरीब मुरीद नूं पीर ये कह के ना मिले कि कोरोना फैले है और जे 5000 का नोट होवे तो फिर सैनिटाइजर लगा हुआ है, फिर जप्पे भी पाए जाएंगे और फिर अकीदत भी बढ़ जाएगी, वो तो इखलास नहीं होता। जुनैद बगदादी ने फरमाया, मेरे बच्चों मैनू इखलास एक नाई ने सिखाया। अर्ज की कि हुजूर नाई ने किस तरह सिखाया? पापड़ी और गिरदो निभा वालों जरा तवज्जो नाल सुनना। फरमांदे ने बचपन सी मां बाप ने ना मैनू दूर मदरसे दे अंदर दाखिल करा दिता, और अब्बे ने जदों छोड़िया सी ते मत्था चुम के आखिया, पुत्र हुण जदों कुरान याद कर लवेंगा फिर तैनूं मैं घर लैके जाना है। मैं अज बड़े अरसे तो बाद हजरत दे मदरसे विच हाजिर होया, इदारा दे अंदर हाजिर होया, ते थोड़ी देर बैठा ते मैनूं अपना वो दौर याद आ गया है। पर हुण ते जरा हालात बेहतर ने, लांगड़ी ने। जदों मैं छोटा जिहा हुंदा सा ना, ते उस वक्त हालात सन कि महलियां विचों रोटी मंग के लियानी पैंदी सी। एक चैनक हुंदी सी, एक छाबा हुंदा सी, एक बाल्टी हुंदी सी, और हर दरवाजे ते जाके सदा लगानी वजीफा दे दिओ। पर उस दौर दियां मावां तो कुर्बान, वो पुत्र दा पराठा बाद पकांदियां सन, मुहम्मद दे नौकरां दा पराठा पहले पका के रखदियां सन। उन्होंने अच्छे तो अच्छा चाह दा भी इंतजाम कीता हुंदा सी। और फिर जिस घर विच दाल पकी है वो भी बाल्टी जा रही है, जिस विच गोश्त पकिया तो वो भी बाल्टी जा रही है, सब्जी भी बाल्टी जा रही है। फिर आके ना टुटी चिटाई बिछानी, उत्ते फिर वो रोटियां रखनियां ते सालन डालना। मैं सरकार दे जिक्र वास्ते पाकिस्तान भी फिरे हैं, यूरोप भी गए हैं, पर उलमा और मशाइख की मौजूदगी कसम चुक के कह रहे हैं 5 स्टार होटलों के खाने वो मजा नहीं दिता जो टुटी चिटाई के मुस्तफा दा दीन सिखदिया मजा आया सी, और लुत्फ फिर दोबारा नहीं मिले। तो बड़े मुश्किल हालात सन। हुण ते इल्म दी कदर खत्म हो गई, हुण ते पढ़ने वाले कोई नहीं रहे, हुण ते सवाल करने वाले कोई नहीं रहे। तो आप फरमांदे ने कि बाप मैनू छोड़ के आ गया, बाल मेरे बढ़ गए, मैनू उस्ताद ने कहा पुत्र जाके ना हजामत करवा के आ, मेरे कोल पैसे नहीं सन। फरमांदे ने मैं टालदा रहिंदा सा। एक दिन उस्तादा ने क्लास तो निकाल दिता,
فرماندے نے ہن تے کوئی پیچھے بہانا نہ بچیا، میں نائی دی دکان تے چلا گیا تے پنڈ دا سب تو امیر آدمی نائی کول بال پیا کٹاندا سی، مثال دے طور تے سمجھان واسطے چودھری صاحب بیٹھے نے، کہندے نے امیر بندہ بال پیا کٹاندا تے میں چپ کر کے دروازے کھڑا ہو گیا، امیر دے سامنے غریباں دی کون سندا ہے تے جیب بھی خالی ہوے تے سنائی نہیں دتی جاندی بات، تو میں کھڑا ہو کے دیکھن لگ پیا، نائی دی نظر میرے تے پئی، کہندا پتر تو کی کہنا چاہندا ہے، کون ہے تو؟ میں کیا چاچا طالب علم ہاں دین دا، بڑے دوروں آیا دین پڑھن واسطے، استاداں کلاسوں کڈیا وال کٹا کے آ، چاچا میرے کول پیسے کوئی نہیں، رب واسطے میرے وال کٹ دے گا؟ کہندے نے انہیں کینچی کنگھی رکھ کے نا تے چودھری ول ویکھ کے کیا چودھری دی کرسی خالی کر دیو، میں چودھری نو انتظار کرا لواں گا، رب نو تے انتظار نہیں نہ کرانا، میں چودھری نو انتظار کرا لواں گا، میں رب نو انتظار نہیں کرا سکدا۔ انہیں پھر مینوں کرسی تے بٹھایا، میرا متھا چومیا تے پوچھدا پتر بہتی جلدی تے نہیں؟ میں کیا خیر ہو گئی؟ کہندا جے کم رب واسطے کرنا ہے تے میں ذرا تازہ وضو نہ کر کے آواں، اور میرے بھائیو ایتھے تے میلاد دی محفلاں وچ بغیر وضو بندے بیٹھے ہوندے نے، سانو تے سٹیجاں تے کئی واری نعتاں سنان والے بھی وضو نہیں کر کے آندے، انہاں دا تے طریقے نہیں نا، او تے اندر دی طہارت لے کے نہیں آندے، انہاں دی تے ڈیمانڈ نوٹ ہوندی ہے، اور جدھر نوٹ ملے ادھر ہو گئے۔ میرے بھائیو فرماندے نے نائی وضو کر کے آیا، انہیں کنگھی پکڑی تے کلمہ پڑھیا، کینچی پکڑی تے درود پڑھیا، پھر میرا متھا چومیا، فرماندے نے میری چیخ نکلی، نائی کہندا کیوں پیا رونا ہے؟ میں کہیا کئی واری ابے بھی وال کٹائے سن پر تے ابا بھی نہیں لے کے گیا سی جویں اج تو مینوں پیار پیا کردا ہے، انہیں بڑی محبت نال میرے بال کٹے، جدوں بال کٹ بیٹھا تے مینوں کہندا پتر راضی ہے؟ میں کہیا چاچا لوں تیرے تے راضی ہے، کہندا پھر فیس دے کے جاویں، میں کہیا چاچا پیسے تے کوئی نہیں، کہندا پتر تو پیسیاں دی فیس نہیں دینی، تو وعدہ کر کے جا، تیرے جدوں وال ودن تو دروازے کھلو کے کہنا ہے چاچا رب واسطے میرے بال کٹ دے، میں تیرے بال رب واسطے کٹاں گا۔ میں کہیا چاچا اج پیسے نہیں پھر دیاں گا، تو پیسے کیوں نہیں لینا چاہندا؟ انہیں رو کے کہیا پتر مینوں جیباں بھر کے او مزہ نہیں آیا جیڑا اج رب واسطے کم کر کے مزہ آیا ہے۔ میں سوال کردا ہے تسی کدی رب واسطے بھی قرآن پڑھیا، کدی رب واسطے بھی ذکر کیتا، کدی رب واسطے بھی تہجد دا مصلی بچھایا، کدی رب نو راضی کرنے واسطے درود پڑھیا، کدی رب نو راضی کرنے واسطے کسے غریب دے نال پیار کیتا، کدی رب نو راضی کرنے واسطے امام عالی مقام دا کردار اپنایا؟ تو جب تک اخلاص نہیں آوے گا اسی اس وقت تک کدی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت منصور بن عمار فرماندے نے مینوں حکم ہویا